जागीरोड के सिलचांग में बीती रात भीषण सड़क हादसा। दुर्घटना में 3 व्यक्ति की मौत। मृत की पहचान डॉक्टर कंठेश्वर बरदोले, आसफिक हुसैन और मानस महंत के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार वाहन संख्या AS01EW6546 क्रेटा वाहन में 5 व्यक्ति सवार थे, जिसमें से 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल उपचार के लिए नौगांव भेजा गया और 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। सिलचांग 27 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग में घटित हुआ यह घटना। तीव्र रफ्तार डिवाइडर में टक्कर के कारण यह घटना घटित हुई। डॉक्टर कंठेश्वर बरदोले मौरीगांव सिविल अस्पताल में डॉक्टर के रूप में कार्यरत थे। गाड़ीখন আপোনাৰ ৰাতি প্ৰায় 3:30টাৰ পিছত আৰু এইফালে গৈ আছিল জাগিৰোডৰ পৰা আপোনাৰ নগাঁও দিশে গৈ আছিল। ৰাস্তাৰ সাইডত ডিভাইডাৰ আছিল, ডিভাইডাৰ খুন্দা মাৰি পেলাই আমি অনুমান কৰা মতে গাড়ীখন বাগৰি গৈছে, বাগৰি পেলাই চুচৰি গৈছে। স্কিল মাৰ্ক আছে গোটেইখিনি। 5জন মানুহ আছিলে বুলি কৈছে। 2জন নগাঁৱৰ আপোনাৰ কোনোবা ডিউ কেয়াৰ নেকি হস্পিটেল তাত আছে আৰু 3জনটো স্পট ডেথ হ'ল আৰু এজন চিকিৎসক আছিলে বুলি শুনা পাইছোঁ। শিলচাং এৰিয়াত ঠিক আছে।